Hello and welcome to Goa 365 News Now. I am Shivani Sagelkar and these are the headlines. Cops arrest security guard for allegedly raping minor girl in Mapsa. Reports say accused was friends with her family. Fresh plague spots emerge to haunt locals at Duler and Dattawadi in Mapsa. Questions rise against government's Swachh Bharat Nitalgoy goal. US launches airstrikes on over 85 targets in Iraq and Syria, with Iranian links in retaliation to drone attack that killed American soldiers in Jordan. And now for the news in detail. A security guard has been arrested for raping a 16-year-old girl at a construction site in Mapsa. The 33-year-old Bihar native was reportedly close to the girl's family, who are employed as laborers at the site. Mapsa PI Sitakant Naik provided further details on the shocking incident. Listen. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें पयलीं हॉस्पिटलांतल्यान की एक मायनराक हॉस्पिटलान फॉर ट्रिटमेंट हाडला म्हणून एंड देर इज सम एब्यूज. सो अकॉर्डिंगली वी टूक अ कॉल आनी आमी वेंट टू द हॉस्पिटल आनी इन्क्वायरीन कळ्ळें की एकल्या भुरग्याक इनएप्रोप्रिएट टच आनी कितें तरी ऑन द फेस कितें तरी बायट बी कितें आशिल्लें. सो अकॉर्डिंगली मागीर वी टूक अ कंप्लेंट ऑफ हर फादर, विक्टिम्स फादर, आनी दॅट इन्सिडंट हॅड टेकन प्लेस नियर घाटेश्वर नगर. ते खोर्लेन इन्सिडंट जाल्लो वेरीन वन एक्यूज वॉज सेक्युरिटी एट दॅट सायट. एक्यूज सेक्युरिटीचें काम करी आनी विक्टीम पेरंट्स वर वर्किंग एज अ लेबरर्स. सो त्या परिसरांत तातूंतच ते काम करी कंस्ट्रक्शन सायटीन. विक्टीम आनी दॅट सेक्युरिटी गाय लायक ते तांची फॅमिली बरोबर वळख आशिल्ली. सो तो थंय काम करता त्या हातून ताचो वळख आशिल्ली आनी ऑन दॅट प्रिटेक्स्ट तो तांचे कडेन रिलेशन बिल्डअप केल्लें. ते भुरग्याक घेवन तो सायडीक गेलो आनी ताका विक्टिमा बरोबर इनएप्रोप्रिएट टच आनी बाकी काही गोष्टी केल्यो. Police are investigating the case further, but when asked about the rising number of such cases and what the authorities are doing to curb them, this is what Naik had to say. घडत आहा म्हणल्यार ते इट इज लायक सडन. वी कॅनॉट लायक वी आर टेकिंग मॅक्झिमम प्रिवेंशन बाय इफेक्टीव आमचे पुलिसींग पेट्रोलिंग. आमी मायग्रंट्साचे ती फॉर्म्स भरता, थंय हे करतात, त्या ओनरांक ब्रीफ करतात, फॉर्मां भरा, मागीर तांचेर पाळोकूय दवरता, विजीट करतात सायटचे. ते इट इज ऑल ऑफ अ सडन अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ ही वॉज ड्रंक. सो ह्या फुडें अशें घडपाक जायना हाजी काळजी आमी इफेक्टीव पेट्रोलिंग त्या माध्यमांतल्यान आनी अवेरनसूय स्प्रेड करून करतले. Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The issue of garbage management continues to plague the state. Fresh black spots have emerged in Mapsa's Duler and Dattawadi areas. The mounting piles of waste stand in a strong contrast to the state government's cleanliness motto of Swachh Bharat Nitalgoy. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with the full story. म्हापसा धुळेरान तशेंच म्हापसा दत्तवाडी आयज आमकां बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आसा, हो जो कचरो आसा लोक हाडून उडयता, तेचेर खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. लोक हाडटा आनी गार्बेज उडयता. हो जो कचरो आसा वयता थंय आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हापसा जे धुळेरान जे जंक्शन आसा मेन थंय आमकां असोच कचरो पडिल्लो दिश्टी पडटा. लोक हांगा बसीक रावता, लोकांक हांगा कचऱ्यान बसीक रावचें पडटा. खंय तरी हो कचरो आयज क्लीन जावपाक जाय. तशीच जी गोरवां आसा हे प्लास्टीक खाता, जे कुजलेलें अन्न आसा तें आमकां खाताना दिश्टी पडटा. लोक हांगा हाडटा गाडयेन येताना आनी कचरो हाडून उडयता. तशेंच दत्तवाडी म्हापसा आहा थंय आयज आमकां हो कचरो पळोवपाक मेळटा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हे आयज क्लीन जावपाची गरज आसा. आमी पळयता स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वेगवेगळे प्रोग्राम करतात, पूण खंय हे क्लिनलीनस आसा हे खंय तरी आयज आमकां म्हापशान पळोवपाक मेळना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हो कचरो आसा हो क्लीन करपाक जाय. आयज हांव धुळेरान हांगा उबो आसा आनी तुमी पळयात हांगा सगळे गोरवां पळयात, हे सगळे डंप केलेले गार्बेज सगळे खातात आनी हेच दूध ते लोकूय पियेतात आनी लोकांकूय सप्लाय करतात.
हांव हेंचे ओनरा कडेन मागता तुमी अशें म्हशीक तर भायर गोरवांक अशें भायर तर सोडीत तुमी आनी हे कितें खाता ते तुमी कोण नको आनी हे दूध तुमी पियतले आनी ते तुमी सप्लाय करतले. हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता हांगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया म्हणून हांगा बोर्ड घालूंक जाय, CCTV घालूंक जाय आनी हांगा गार्बेज कचरा कितेंय आसूं हांगा डंपिंग करपाक अलाउड करूंक जायना. आनी सेकंड मागणी आसा म्हाका म्युन्सिपाल्टी कडेन ही मागणी आसा की हे एरिया जे सरकारान एक अलॉट केले आहा की हे गाय पक्षी बीन सगळे तांकां उखलपाचे हांगा वचून अलाउड करूंक जायना तांकां ते सगळे बंद जावंक जाय. हांव इतके मागणी करता म्युन्सिपाल्टी कडेन आमचे सरकारा कडेन की जाता तितके बेगीन हे डंपिंग एरिया बंद जावंक जाय, हांगा CCTV लावंक जाय आनी हांगा कोणी कितें गार्बेज उडयता तांकां फायन करूंक जाय. तळीमळी हो आतां कचरो वयता थंयसर कचरो आसा. आतां तूं म्हाका दुयारान मेळयलें, दुयारान तूं आतां शूट करताले थंयसरूय कचरो जंक्शनार आहा ते पेट्रोल पंपा कडेन प्लस आतां हे हांगासर दत्तावडी त्या एरियेक वयता थंयसर म्हापशान तूं वयता थंयसर कचरो आहा. खंयसरूच कचरो ना असो ना. बस स्टँडार वशीत भितर सरतना थंय पयलीं दर्शन जाता कचऱ्याचें. म्हणजे आमची म्हापशाची अशी दुर्दशा जाल्या की कोणूय फाटल्या दिसांनी कोणें बायट दिल्ली फॉरनर कोण तरी तेणें सेम सांगलेलें की वेस्ट म्हणून सगळें हांगासर डटी हें म्हणून की पळय आमची कशी आहा ही म्हापशा आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आहा. बाजार म्हण कितें सगळे लोक ट्युरिस्ट हांगा येतात, बीच आहा हे सगळें आसा. पण ही आमचो MLA आसा, आमचे कावन्सिलर आहात, तांकां कोणाक कांय पडलेलें ना. ते फक्त आपली मौज मजा मिरयतात. फक्त खंय गेले उजगाडन गेले ते पोस्ट घालतात. हे पोस्ट घाला, हे पोस्ट घालशात तुमी क्लीन केला म्हणून स्वता क्लीन करा आनी घाला. कचरो काडटात पळय तो काडटा तेजो एका जाग्यार तुमी डंप करा. हाडलो आयज काडलो की परत फाल्यां हांगासर ते सगळ्या कडेन हीच परिस्थिती आहा. आमकां MLA करता तरी कितें? MLA भोंवता, MLA भोंवत ना. तेज्या फुडें कावन्सिलर आहा ते. हांव थोड्या कावन्सिलरांक हांव प्रत्यक्ष सांगता अरे तुजो तो वॉर्ड मातसो क्लीन कर. हे कितें आमकां दिसता न्ही बाकीच्या लोकांक पडलेले ते ना. आमकां दिसता की आमी गोंयकार, बाकीचे गोंयकार, पण तांकां थोड्यांक कांय पडलेले ना. ते आमकां आसूं रावता पळय टॅक्सी स्टँडार आतां भायर ते दिसा हांवें व्हिडियो केल्लो कदंबा स्टँडारूय केल्लो सगळे परत तेच. Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The US launched a series of airstrikes on Iranian-linked targets in Iraq and Syria in retaliation for drone strike that killed 3 US soldiers in Jordan last week. The US had earlier accused Iranian proxies of attacking US military personnel, with US President Joe Biden warning of retaliation if the US is harmed. According to US Central Command, the strikes targeted more than 85 locations linked to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and affiliated militias. The targets included weapon depots, logistical facilities, and command centers. The series of attacks resulted in the deaths of at least 18 pro-Iranian fighters, according to the Syrian Observatory for Human Rights War Monitor. The strikes were approved by US President Joe Biden and represented a significant escalation of the US military response to Iranian-backed attacks on American personnel and facilities in the region. US Defense Secretary Lloyd Austin stated that the airstrikes were just the start of US's response of holding Iranian proxies accountable. The situation remains tense and the potential for further escalation between the US and Iran remains high.
Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Gear up for an easy breezy weekend. Sunny skies reign supreme, but milder temperatures and cool winds will keep Sunday feeling fresh. A good opportunity for residents and tourists to plan something outdoorsy. Here's more. Winds pick up into a gentle breeze on Sunday that will keep the effect of the sun at bay. The high is expected to taper off at 31 in the afternoon before dropping to a cool 20 by night. Here, clear skies might let the mercury drop into the upper teens if we're lucky, in which case it is advisable to have a light jacket on hand. There is no weather warning for Sunday, but commuters are warned to stay alert for fog. We're expecting a light haze that could affect visibility to settle in the morning and in the night as well. Cooler, breezier weather on the horizon this weekend. Haze and light fog expected, commuters to stay alert. Maximum and minimum temperatures on Sunday 31 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. No alerts issued for boat owners along Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.